عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سيهان. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس كيخص لا كونجوغيزون لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب اوزيال دو ترويزيام جروب. الوغ من قبل كنا شفنا لو بريزون دو لامبيراتيف يعني الزمن اللي كنامروا به، يعني كنا قلنا على ان لامبيراتيف هو واحد لو مود كي سير ا دوني دي كونساي او لا دوني دي زوردر، يعني ملي تنبغي نامر شي حد انه يدير شي حاجه. وكنا شفنا على انه تيتصرف مع 3 بيرسون سولمون، يعني كيتصرف غير مع تو ومع نو ومع فو، حيت حيت ما كيمكنلياش نامر راسي وما كيمكنلياش نعطي شي نصيحه لراسي او لا نعطيها لشي واحد اللي غائب. يعني ايل ولا ال ما كتستعملش كاع، وجو حتى هي، وايل ولا ال حتى ديال البلوريال. داكوغ، فوالا كنا شفنا لي فيرب ديال البروميي جروب كيفاش كيتصرفوا في لو بريزون دو لامبيراتيف، وكنا شفنا ايضا لي فيرب ديال دوزيام جروب كيفاش كيتصرفوا في l'impératif. يعني les verbes qui se terminent par er et les verbes qui se terminent par ir de deuxième groupe. فوالا غادي نديرو واحد المراجعه خفيفه ظريفه على هادوك لي فيرب اللي كنا شفنا ديجا. لي فيرب ديال البروميي جروب يعني يصحاب ار، دونسي، روغاردي، فيرمي الى اخره. ملي تنبغي نصرفهم في لامبيراتيف في لو بريزون دو لامبيراتيف، قلنا كنصرفوا غير مع تو، مع دوزيام بيرسون دو سينغولير، مع نو بروميير بيرسون دو بلوريال، اي فو دوزيام بيرسون دو بلوريال. مثلا ناخذ لو فيرب فيرمي، كيفاش كنصرفوه هنايا؟ تنقولوا تو، تنقولوا فيرم fermant ONS fermé EZ ياك. اما هادو ما كيتذكروش، هادو تيبقاو مخبعين. مثلا نقول لك فيرم، نقول لك فيرم لا بورت، صافي انا كنامر شي واحد انه يسد الباب، فيرم لا بورت. ندوزو دابا للدوزيام جروب، صحاب اي ار، شوازير، فينير، ابلودير الى اخره. اذا ناخذ مثلا ابلودير، شنو كتعني ابلودير؟ يعني يصفق ياك. اذا حتى هي كنستعملو غير مع تو ومع نو وفو وخلاص، هادو ما تيتذكروش. اذا لو فيرب كيتصرف هكا، كنحيد له اي ار وتندير ليه اي اس، هنايا اي دوز اس او ان اس، وهنايا اي دوز اس او زد ياك. هكا كنديرو ليه. Tu applaudis, nous applaudissons. Tu applaudis, nous applaudissons et vous applaudissez. مي هادو ما كيداروش. مثلا بغيت نامر التلاميذ انهم يصفقوا، نقول لهم applaudissez. داكوغ، فوالا. دابا هادي غير مراجعه وصافي. دابا غادي نمشيو نشوفوا في الدرس ديالنا لي فيرب ديال تروازيام جروب. الوغ عندنا هنايا واحد جوج ديال الناس كيهضروا مع بعضياتهم. اذا نقراو هذاك الديالوغ اللي داير بيناتهم ونشرحوه. بونجور مسيو. نقرا بعدا هادي. vers le coucher du soleil, avant de quitter la forêt, le père de Karim va voir le garde forestier. alors يعني vers le coucher du soleil يعني فاش كيقرب الغروب ديال الشمس. قبل ما نغادروا الغابه، الاب ديال كريم مشى يشوف لو غارد فوريستي، يعني هذاك الحارس د الغابه. الوغ شنو قال الاب؟ بونجور مسيو، est-ce qu'il y a une source d'eau potable ici؟ قال له السلام عليكم اسيدي، واش كاينه شي عوينه ديال الماء، يعني سورس دو، شي مصدر ديال الماء. شنو قال ليه السيد؟ oui allez tout droit puis tournez à gauche ce n'est pas loin، يعني قال له ايه راه كاينه، سير نيشان ودور على اليسار، ce n'est pas loin راه ماشي بعيد بزاف. prenez garde le chemin est un peu difficile، قال له رد البال شي شويه حيت الطريق راه صعيبه شويه في هاد البلاصه. الوغ اولا كي لي لانفينيتيف دي فيرب اون روج، هاد لي فيرب هادو اللي في الاحمر شنو هو الاصل ديالهم، لانفينيتيف ديالهم؟ alors aller باينه c'est le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. prenez c'est le verbe prendre.
Donc كنكتب لكم هنايا aller et prendre. Les verbes en rouge sont-ils accompagnés du pronom personnel sujet؟ واش هاد لي فيرب هادو من قبل منهم كاين لو برونون بيرسونيل سوجي ديالهم ولا لا؟ ما كاينش. اذا ما قالوش vous allez tout droit. هنا ما قالوش vous prenez garde. قال ليه prenez garde allez tout droit. دونك ما كاينش لو برونون بيرسونيل سوجي، ما كاينش لو برونون الضمير، حيت قلت لكم في لامبيراتيف ما تنذكروش الضمير. Ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif ou au présent de l'impératif. قال لك هاد لي فيرب مصرفين واش في البريزون العادي او لا في لو بريزون ديال لامبيراتيف. هما مصرف في لو بريزون دو لامبيراتيف حيت ما كاينش معاهم لو برونون بيرسونيل سوجي. فوالا. alors غادي نقولوا au présent de l'impératif. Nous d'abord je manipule et je comprends. Complète le tableau suivant. Verbe عندي l'impératif présent. Deuxième personne du singulier راه هي اللي كنقصدوا بها tu. صافي. و première personne du pluriel راه هي اللي كنقصدوا بها نو. و deuxième personne du pluriel راه هي اللي كنقصدوا بها vous. هانتوما لاحظوا معايا باش نوضح لكم الامر مزيان. شنو هما لي برونون بيرسونيل سوجي؟ هما دوك الضمائر ديال الفرنسيه، هما جو tu il اولا elle ياك؟ عندي نو وعندي vous وعندي il avec s ولا elle avec s ياك؟ هادو هما. عندي هاد الثلاثه الاولين اللي هما جو tu il، هادو كيتسموا ديال سانغولي ديال المفرد. ملي تنقول جو هي انا، ملي تنقول tu هي انت ولا انتي، تنقول il راه هي هو، elle هي. صافي، يعني هادو ديال المفرد وهادو ديال الجمع، هادو ديال بلوريال ديال الجمع. صافي. نو راه هي نحن، فو هي انتم ولا انتن، il هم، ال هن. اذا هذا هو الضمير الاول ديال السينغولير. اذا تنقول لها لا بروميير بيرسون دو سينغولير. بروميير، هذا راه غير بين قوسين هذا الشيء باش كنوضح لكم شويه. دو سينغولير. هذه هي الثانيه ديال السينغولير ديال المفرد. اذا الضمير الثاني غادي نقول له دوزيام بيرسون دو سينغولير. وهذا شنو هو؟ troisième personne du singulier. صافي. دابا ملي تنجيو للجمع ما تنقولش quatrième personne، لا تنقول عاوتاني première personne du pluriel. صافي، يعني الضمير الاول اللي كاين في البلوريال اللي كاين في الجمع. اذا première personne du pluriel. وهذه deuxième personne du pluriel، هذه deuxième وهذه troisième du pluriel. اذا باش تفهموا هادو شنو كيقصدوا بهم، هذه دوزيام بيرسون دو سينغولي راه هي تو، بروميير بيرسون دو بلوريال راه هي نو، اي دوزيام بيرسون دو بلوريال راه هي فو. الوغ لو فيرب الي شنو تنقول ليه في لامبيراتيف؟ فا، الون، الي. صافي، فا، الون، الي. prendre تنقول ليه prend، prenons، prenez. صافي. trouve d'autres verbes du troisième groupe et conjugue-les au présent de l'impératif. قال لك نمشيو نشوفوا شي فيربات وحدين اخرين ديال التروازيام كوب ونصرفوهم. الوغ مثلا نقولوا لير، لي، ليزون، ليزي. بارتير تتولي ليا بار، بارتون، بارتي. اذا انا عطيتكم جوج ديال لي فيرب. Je retiens. Voici quelques verbes du troisième groupe conjugués au présent de l'impératif. عطاونا هنايا دي فيرب اللي خصنا نحفظوهم ونعقلوا عليهم. être و avoir بعدا ضروريين. être تنقول ليه soit، soyons، soyez، avoir est، ayons، ayez، voir، voit، voyons، voyez، faire، fait، faisons، faites، venir، viens، venons، venez، mettre، met، mettons، mettez، lire، lit، lisons، lisez، dire، dit، disons، dites. Voilà. هادو خصنا نحفظوهم. Alors, d'abord, je m'entraîne. Entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'impératif présent. يعني ندورو في هاد les phrases هادو les verbes اللي مصرفين في l'impératif présent. Alors, fais attention en traversant cette route. يعني دير بالك، رد بالك وحنايا كنقطعوا الطريق. Alors, fais
c'est le verbe faire. انا نحاول نكتب لكم هنايا les infinitifs ديالهم باش تعرفوهم. Va voir ce que j'ai planté là-bas. يعني سير تشوف اشنو زرعت لهيها. اذا va c'est le verbe voir. Mettez vos casquettes pour vous protéger contre le soleil. يعني ديروا لا كاسكيت ديالكم وضعوا لي كاسكيت باش تحميو راسكم من الشمس. اذا mettez c'est le verbe mettre. هادو كلهم هما كاينين عندكم في جو روتيان. Ne détruisez pas les forêts. يعني ما تخربوش الغابة. إذا هذا c'est le verbe détruire. ما عندكمش في الجدول ولكن أنا عطيته لكم. نحاول نخليه لكم مصرف هنايا في الشاشة. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'impératif. عطاونا هنايا des verbes entre parenthèses في الانفينيتيف ديالهم وعطاوني معايا من غادي نصرفهم. اذا الي عطاوها لي مع بروميير بيرسون دو بلوريال اللي تنقصدوا بها نو. اذا نقولوا لها allons faire un tour dans la forêt. allons faire un tour dans la forêt. lire مع دوزيام بيرسون دو سانغولي اللي هي tu نقولوا لي cette belle histoire. يعني قراي هاد ولا قرا هاد l'histoire زوينه. Partir, deuxième personne du pluriel, يعني vous. إذا نقولوا partez par ce chemin. يعني سيروا من هاد الطريق. Le verbe faire مع deuxième personne du pluriel, يعني vous. Faites attention en escaladant la montagne. يعني ديروا ردوا بالكم وانتوما تتسلقوا هاد الجبل. بقاو لينا جوج تبارات ديال je m'évalue. Conjugue les verbes au présent de l'impératif aux personnes indiquées entre parenthèses. حتى هنايا نفس التمرين راه بحال الكماله ديالو. le verbe partir عاوتاني مع la première personne du pluriel يعني مع نو. اذا نقولوا partons faire une promenade dans la forêt. يعني نمشيو نديرو نزهه في الغابه. faire une recherche sur le changement climatique. deuxième personne du pluriel يعني تهي vous. إذا نقولوا faites une recherche sur le changement climatique. يعني ديروا بحث على التغيرات المناخية. allez puiser de l'eau dans le puits. alors deuxième personne du singulier غادي نقول va puiser de l'eau dans le puits. le puits هو البئر. إذا يعني سير عمر الماء من البئر. être gentil avec les animaux. première personne du pluriel. يعني كنقصدوا بها nous. إذا نقولوا soyons gentils avec les animaux. يعني نكونوا ظريفين مع الحيوانات. complète le tableau suivant. deuxième personne du singulier tu. première personne du pluriel nous. et deuxième personne du pluriel vous. إذا venir هذا عطينا venons. إذا le verbe à l'infinitif هو venir. شو كنقولوا ليه هنايا viens وهنايا venez. إذا viens venons venez. partez c'est le verbe partir. partir part partons partez. faire خلاص راه ديجا شفناه وكاين في جو روتيان fait faisons faites. فوالا مي شيرز élèves الدرس ديالنا كيتسالى حد هنا. ما تنساوش تخليو ليا لايكات الفيديو هكذا الا عجبتكم طريقتي في الشرح وكتزيدوا تشجعوني اكثر. شكرا لكم نتمنى لكم التوفيق والنجاح و au revoir ان شاء الله الفيديو الجاي.